So kat sini you boleh tengok antara all the elements, alright. So dan paling penting adalah consideration in the design is the how it affects the user safety. It's very important, guys. When you are design, you are propose, safety is very important to the users, alright, and also the convenient. So this is the picture shows that a different site furnitures with a different function, okay, alright, with the different materials. Okay, street furniture is a properly integrated in the design of a public space. It creates an identity and develop a sense of place around it. As I said earlier, the site furniture is very important actually. Dia nampak macam simple, dia macam orang kata pelakon tambahan lah, ataupun elemen tambahan, tapi elemen tambahan ni sangat penting untuk support as the whole city. Kan? Contoh kalau you jalan, you tak nampak dustbin, you akan buang sampah, either you buang sampah mata-mata ataupun you bawa sampah tu balik rumah. So it tak memberi keselesaan kepada pengguna untuk stroll down in the city. Okay, so kalau you contoh you jalan, you didn't have a bench. So for the senior citizen or for the orang yang kurang upaya ataupun for even though human being, dia hanya boleh bergerak around lebih kurang 100 hingga 200 meter, and then mereka perlukan seating ataupun transition space yang mana mereka perlukan benches untuk duduk. So benda-benda tu adalah untuk helps the convenient ataupun helps the user mendapatkan comfortable walking and then environment, also dalam masa yang sama memberi keselesaan dan juga keselamatan. So the site furniture is very important. Okay, right, so macam dia kata sini, street furnishing create the setting for resting, sitting and eating and social encounter with the others. Okay, in our class, it's not about what should do for the element furniture ataupun site furniture kita nak letak kat mana, tak. It's not about that. It's about the materials. It's about the construction. Macam mana kita nak gunakan. Sebab ilmu yang ada pada dalam kelas ini, pada hari ini, you akan gunakan di dalam you punya urban design. Okay, sebab you kena fikirkan, okay, you nak buat ni, konsep dia macam mana, apa yang sesuai dekat bandar itu, material dia bagaimana. Okay, contoh you nak buat benches. In the same time, you want to give a comfortable ataupun convenient to the users. But in the same time, you nak halangkan pengemis tu, homeless. Yes, you nak menghalang homeless tu daripada melepak di benches tu. So what kind of material dan what kind of design yang you boleh buat. Okay, kalau terlalu selesa sangat macam seating ni yang you tengok ni, seating ni memang selesa sangat lah homeless tu duduk, and then bila malam, and then kat situ kat bandar tu akan with the visual yang macam pemandangan yang tak cantik lah, sebab homeless even though ataupun wildlife macam anjing ke apa ke, mereka boleh bersantai. So you kena fikirkan what kind of material. So in this class you will see what option did you have untuk apply ataupun propose the materials and also the design. So we are not touch much on the design, we touch much on the materials dan juga macam mana kamu nak buat construction materials punya specification dan juga detail drawings. Okay, so furniture selection and design should take into account weather effects such as sunlight, expansion and contraction, stress, moisture. Ini benda-benda yang penting lah. Okay, the best design usually incorporate strong, simple shapes, native materials and natural finishes. Alright, so basically dia akan pergi kepada warna-warna yang tanah lah. Okay, so kat sini kamu boleh tengok this is benches, dustbin, okay, all the seatings and also the bicycle racks. Bicycle racks nowadays is very quite
quite important in the site furniture because of right now the trend of cyclists untuk bergerak di dalam bandar dan pergi ke mana pun semakin meningkat. So as a urban designer ataupun as a landscape architect, as a designer, you kena consider dengan up to date of the current situation, current trend supaya sentiasa bergerak di dalam peredaran zaman, memberi keselesaan kepada semua pengguna. Okay, jelas? Okay. Alright. So, back to kita pergi kepada materials, okay? So, ini adalah antara contoh-contoh di dalam slide saya. I prepare for you, right? This is what we call, if you want to do this kind of materials, it's called a solid cast aluminium frames. Okay, solid cast, alright? And then with the durable powder coat finish. Maksudnya, dia adalah aluminium, tapi finishes dia, material dia adalah aluminium, tapi finishes dia adalah powder coat finish. Okay, what color? Ada black, ada grey, it depends on your design. Okay. Ada yang setengah, dia menggunakan stainless steel sheet with sandstone or satin finish. Okay, macam ni nampak tak ni? Dia nampak ni sand. Nampak tak dia macam, nampak tak material dia with your eyes? Dia macam nampak macam sandstone tu. Yang ini very satin yang macam very kilat. Can you differentiate between these two picture? Guys? Sikit. Okay, kalau you nampak kat sini kan macam bintik-bintik semua kan? Yang mana you nampak dekat, macam you nampak dekat, usually dekat park lah. Yang ini adalah yang macam very licin. So apa sebab saya tunjuk ini semua adalah this terminologi yang you akan gunakan, yang you perlu letak di dalam you punya specification. You nak macam mana? You nak sandstone ke? You nak satin finish? That's the thing. Okay? Right? Okay, ini adalah ini adalah bicycle rack. Di mana bicycle rack punya design ini adalah, this one is a bodies of stainless steel. Okay, basically this is stainless steel tubing with the head of cast stainless steel. So kat sini semua stainless steel. Okay, topik pada hari ini set furnitures kebanyakannya dia akan menggunakan metal lah. So dia sesuai dengan you punya yang topik last tu kan, assignment kamu tu, yang last tu dia punya material banyak metals. Okay, so this one lah. Right? Okay, this is the dustbin. Okay, see the body and lid are made of corrosion resistant aluminium. This one with a powder coat finish. So bila you buat design, janganlah asyik concrete, timber. So mesti kena ada clear lah. This one apa? Tadi stainless steel. Yang ni apa? Aluminium. Okay. Dalam ini adalah insert available in Jatoba hardwood slats. So ini memang produk dia Jatoba. Kalau you nak letak produk dia cengal hardwood slats, it's up to you. So that's why lah you kena buat research. When come to the university students, you bukannya mengambil sahaja bulat-bulat apa yang diajar dalam lecture untuk di-applykan, tapi di dalam lecture adalah untuk membuka ruang untuk kamu nak belajar apa, nak cari research apa. So right now you tahu, okay, hardwood, maybe banyak lagi hardwood. So you can search about what kind of a hardwood in Malaysia have. Okay? Alright, so ini adalah antara dia yang mana, yang ini adalah lamp post, okay, di mana kat sini head consists of white frosted acrylic lens and head cap in cast stainless steel with satin or powder coat finish. So kat sini dia boleh bagi pilihan lah. So kalau you nak satin ke sandstone ke finishes, terpulang. Lepas tu body dia is a stainless steel with a satin finish and ceramilock and invisible protective surface treatment or powder coat finish. Basically metal banyak kepada powder coat finish lah. Okay, bila kebanyakan pelajar dia akan buat
kalau lamppost sampai sini je, dia tak buat kepada base. Sedangkan base adalah di dalam kita punya scope juga. So base plate base ni pun penting. Okay, base is a stainless steel with a durable powder coat finish. So the colour apa semua you boleh nanti you boleh buat di dalam specification you lah. Basically dimension kalau tengok macam gini sebenarnya dah boleh buat. Kalau dah tahu this thing, sebenarnya how to do the good detail drawing, you dah tahu dah ni. You dah tahu dah tinggi dia. Bila you dah tahu tinggi dia, size dia, you dah ada dimension. Bila you dah ada dimension, after dimension is a material. So kat sini dia dah bagi tahu material. Kat sini dia dah bagi tahu material. Kamu masukkan material tu. And then after material finishes, either finishes ataupun installation. Tapi kat sini dia tak ada installation, terus finishes. So you boleh pilih lah finishes apa yang you nak. Settle lah, siap lah you punya specification yang mana clear for the contractor untuk install ataupun supply. Okay. Boleh ke? Laju sangat ke saya? Okay. Okay. You guys kena ni kena ambil, kena catat sebab benda ni tiada dalam you punya extra note. So, terpulang lah. Okay, kalau tak ada soalan, saya akan teruskan. Kalau ada soalan, saya akan stop. Okay. So, ini adalah antara contoh-contoh site furnishing. Okay, antara this one is a bicycle rack, this one is a benches, this one is a light post lah tadi. Okay. Dan ini juga antara dia, yang mana yang ini macam gini multiple, which is have a planter box there, have a seating, okay, and because of the site furniture as a sculptures for this kind of open space, alright, even though the railing, here the railing, so kamu tengok gambar ni, kamu rasa this one is material apa? Yang saya tunjuk ni, dekat fence ni. Tadi kita baru cakap pada awal-awal. Okay, itu adalah sandstone tu adalah dia punya finishes. Materials dia? Metal. Stainless steel. Metal. Metal tak boleh. Kan tadi dah very clear, very detail. Bukan not metal. Apa dia? Stainless steel. Sandstone. It's a cast aluminium frames. Kan lebih kurang sama kan? Stainless steel macam ni. Tak adalah semuanya stainless steel guys. Tak boleh lah semua stainless steel. Aluminium, apa beza aluminium dan steel? Because aluminium is can shape. Okay, even though stainless steel. Tapi tak semualah. Okay, stainless steel. Alright. Banyak metal ni punya elements. Okay. Boleh? So this one railing juga. Okay. This one metal dengan dia punya frame dan juga concrete. So metal ni dia boleh pergi ke concrete, dia boleh pergi ke timber, so dia boleh mix. Okay, this is one fountain. Okay, fountain also the side finishes, which is this one can we call as a cast aluminium atau stainless steel, dan juga yang ini concrete. Okay, so antara dia. Okay, boleh ke sampai sini? Okay. Boleh madam. Ya. Boleh. Okay. So I show the what we call example of the construction drawing. Okay, can you see from here? As I said just now, the good, saya ulang lagi sekali daripada first week punya class. The good specification, you must have a dimension, materials ataupun finishes. Either dimension, materials, fastener and finishes. From here you can see the dimension. See, mesti ada the figure. Excuse me, the figure mesti ada untuk height ke width ke. So benda ni penting. Bukannya macam main sedap je 450 kali 450. Apa yang 450? So buat very detail. Okay, mass break. So maksudnya kat sini adalah dia punya materials. Cover with pebble wash finish. So this one is a finishes. Size and color to LA approvals. So somehow dia tak sure color apa, tapi kalau you punya task nanti you kena buat, you kena tahu apa you punya color. So senang sebab you lah LA-nya.
Yang buat ni kadang-kadang adalah designer contoh ataupun dia punya draftman. So dia tak sure apa approvable. So sekarang ni you as a LLA you kena terus letak warna apa you nak. Okay. So tengok every of the specification numbers mesti ada kat depan. Jangan berangan yang tiba-tiba je ni paper wash ni. Mana boleh. Even though you nak letak paper wash pun you kena tahu berapa tebal paper wash tu. Okay, roof line tu mesti ada juga numbers dia. So this is the things lah. Saya ingatkan sekali lagi. So maybe you boleh tengok, you boleh check balik you punya drawing, detail drawing. Okay. Okay, boleh ke semua? Boleh. Okay. So this is another things di mana walkway typical drawings. See the walkway, the concrete. Siapa yang buat walkway pelik-pelik? Tak payah. Buat simple macam ni je. Concrete walkway, concrete pavement. Saya tak nak ada stone-stone tu semua. Okay. Saya tak nak ada stone-stone tu semua. See, everything is start with the numbers. Dimension. Even though dia tak ada size, dia ada tebal. Thick THK is a 40. So berapa size dia? Sepatutnya macam ini, okay. Sepatutnya macam ini 1200 kali 1200 mm kali 100 mm thick. 1200 tu adalah lebar. So 1200 W kali dengan 100 mm thick RC slab cover with berapa? So nampak? Mesti ada dimension, materials and finishes. Okay? Boleh? Guys? Benda simple je, jangan buat complicated. Boleh? Boleh. Okay. So this is this is the dustbin. Okay. Okay, ni antara yang contoh jugalah. So it still have a size. Okay. So jadi this one adalah ada dimension, materials dan juga kalau ada yang setengah tak ada materials is okay. Ada yang tu specialist detail tu lebih kepada finishes lah. Okay. Alright. Okay ke sampai sini? Okay, madam. Alright, so macam mana saya nak tahu kamu punya okay? At the end of the class tutorial, you have to submit this. Okay, find the exercise and tutorial work at the Google Classroom as per mentioned earlier in lecture class. Please submit the tutorial work at the end of your tutorial class. So pada siapa yang tak submit at the end of the tutorial class, it means that you tak faham, you tak hadir dan you try to memberontak lah di dalam kelas ini. Okay, so please submit this on your tutorial class. Okay, and then you punya assignment tu depends, bukan pada hari ini pun tak ada masalah. This is about this week. Okay, alright, what is on the Google Classroom? Okay, I explain sedikit. Sekejap ya, I explain sedikit supaya even though your lecturers pun dia boleh dapat tahu macam mana. Okay, this is your Google Classroom, right? Okay. And then benda ni ada di sini, tutorial materials. Okay. Apa yang kamu kena buat adalah you have to download and produce one detailed drawing. One detailed drawings. Okay. Clear? Clear? One detailed drawings. In A3 size with a good drawing specification and technical lines in AutoCAD application. Submit to your lecturer, tutorial lecturer at the end of the class today. Submission platform depends on your tutorial lecturers. Okay, so it depends on tutorial lecturers you. Mereka nak you submit through apa. Tapi the task is like this. You have to produce one detailed drawing. Dekat sini, kalau you melihatnya, you ada dua option. Benda senang je, you tak payah nak cari. Saya dah bagi dan you hanya apply menggunakan AutoCAD dan you kena trace balik and then with the good specification dan good technical drawing. Itu yang objektif dia. Good specification dan good technical drawing. So tak payah nak fikir-fikir reference. I already give you the reference. You ada option 1 dan option 2. Depends if students dia nak ambil option 1 ke option 2. Terpulang. Okay, kita tengok contoh option 1. You download this one. Nampak tak? Nampak. Dah ada kan? Dah ada dah detail drawingnya. So you kena draw balik.
Ikutlah ni specification dia. Nampak size dia? So change the size into mm. I don't want into m. Okay, ni saya ni saya explain terus sekali dengan group saya. I mean group A. So you have to listen and then nanti you kena submit. Nanti saya akan inform di dalam WhatsApp group untuk submit kat mana. Okay, so this one. Saya tak nak layout seperti ini. Saya nak layout seperti yang kita belajar. Okay, janganlah macam, oh madam kata trace. Jangan jadi lurus bendul sangat trace. Ikut sampai ke dia punya data block pun kau trace. Trace this the benda ni. This is a plan set. This is a plan view. This is a side view. This one is a ISO view. Okay, isometric view. Okay, alright. This is top view, front view lah. Okay, next. You dah tahu dah apa yang you nak buat ni? Either you nak ni ataupun this one. Apa beza ni dengan this one? Beza dia adalah kalau you perasan, this one is a freestanding. Dia tak ada mounting, mount dekat bawah. Tapi yang ini, dia ada mount. Dia ada screw. So kalau you ada buat, nampak tak? Okay, tapi tak nampak tak apa. Dia ada screw kat sini. This is a mounting. That's why ada mount seat with the dividers. Kat sini ada dividers. Perasan kat sini ada dividers. Nampak tak? It's up to you. You nak pakai yang mana satu. Kalau yang ni is very clear. Okay, freestanding. Saya nak dia sebiji macam ni. Okay, boleh? Macam mana nak buat specification dia? Don't worry, saya bantu you. Saya ajar you macam mana nak cari specification. Have a good design. So this one, ini adalah dia punya cerita. Ni dia punya material. So kat sini, dah ada dah materials dia. You kena baca dan you kena keluarkan what kind of materials yang ada. You jangan macam mana nak baca. Takkan saya nak tunjuk, okay inilah materials dia, inilah materials dia, inilah materials dia. Tak, baca, dah besar kan, baca. Saya nak you baca. 4 jam, takkan tak boleh buat satu detail drawing pun. Benda tak payah fikir, baca dan keluarkan. Baca kat sini dia kata frame. So takkanlah frame tu you punya leader point tu kat sini. Mestilah frame tu kat sini. Slides tu adalah benda ni. Takkan itu pun saya nak kena bagi tahu apa-apa benda dia. Jadi baca. Jangan copy 100%. Kalau you copy sampai sini memang macam you pemalas. Lecturer tutorial, if you are in here, sekiranya budak copy terus macam ni, you letak kosong. Yang ini ada markah per 10. You letak kosong je. Sebab apa dia tak nak baca? Supposedly ada certain je dia boleh letak. And then apa dia nak dia punya material macam mana, dia punya surface macam mana. So baca. Dan baca, tengok size dia betul kak. Sebab benda ni semua dalam report. Jadi bila dalam report you have to, ceritanya dalam report ni you have to convert into the detail drawings. Okay? Faham? Faham? Okay, so for the slides ataupun the hardwood, kat sini ada hardwood juga. So you boleh tengok yang mana you nak, you pilih. You boleh pilih, bukannya ikut kepada sini. Saya memang kena tegaskan kerana saya tahu ada budak pemalas. Dia akan baca satu je. Dia akan baca yang ni je, oh kita ambil yang ni je lah. Kita ambil yang ni je. Itu yang aku geram. Dia ini adalah untuk dia punya frame ke apa. Baca. Takkan itu pun saya nak kena tunjuk. So kat sini ada hardwood specification. Hardwood apa yang you nak guna? Jenis macam mana? Depends on you punya design lah. You nak warna ni. What kind of hardwood ada kat sini? Okay. Jelas? Okay. Kemudian. And then finishes. I also give the finishes punya finishes, punya color coding. Okay, finishes yang ini adalah untuk apa? Powder coat. Powder coat ni terletak untuk kat mana? Saya tanya you, kalau ikut kepada drawing ni. Powder coat ni tadi letak kat mana?
Guys. Ni nak guna kat mana? Finishes, ayat finishes ni. Section ni nak guna kat mana? Frame. Yes, idea kat frame. Takkan nak guna dekat wood pula kan? So kena tahu. Okay, you nak yang mana? So what colour? So clear. Tak perlulah cakap to LA approval. You dah ada dah all the category. So from this one, you kena combinekan all the elements di dalam satu detail drawing ni. Jelas? Jelas. Dan detail drawing you tu mestilah macam ni lah, mesti ada dimension, material, finishes, mesti jelas seperti ini. Faham? Faham? Faham. Saya faham. Okay, so itu adalah untuk tutorial hari ini. Jadi saya nak sekarang 8.45, you may start your punya tutorial at 9 ke. By before 1 you have to submit. And then especially for group A, you punya submission date time adalah 12.30. Saya tak nak sampai pukul 1. 12.30 you dah kena submit. Nanti I bagi tahu kat mana. Kenapa? Kerana nanti akan ada lagi yang 12.35, 12.45. Ingat saya ada masa untuk melayan sampai pukul 1.30. So kalau saya kata buat pukul 1 nanti kan benda tu submit sampai 1.30. Itu dah kira late. So saya punya submission adalah 12.30. Okay. So ingat dalam size A3 terus buat AutoCAD. Buka AutoCAD, buka kepada PDF tadi. Copy.